Salut les matheux. Dans cette vidéo, je vais vous faire la démonstration suivante. Ça veut dire on va montrer l'équivalence de ces deux assertions. Donc, on a A inter C inclus dans B inter C et A moins C inclus dans B moins C. Cela équivaut à A est inclus dans B. Alors, puisqu'on a une équivalence, alors on va montrer l'implication dans les deux sens. Ça veut dire on va montrer que cette assertion implique que A est inclus dans B et on suppose que A est inclus dans B et on va montrer l'implication dans ce sens-là. يعني في هذه الحالة ديال التكافؤ كنحاولوا نبينوا الاستلزام في اتجاهين. Donc, commençons par le premier sens. On va montrer que cette assertion implique celle-là. Alors, tout d'abord, on suppose que cette assertion est vraie et on démontre que celle-là aussi est vraie. Donc, voici notre but. Supposons que ça est vrai. Supposons que ça c'est vrai et montrons que A est inclus dans B. Bien, alors on va, pour montrer l'inclusion, quand on a un ensemble et on veut montrer qu'il est inclus dans un autre ensemble. Alors on prend un élément ici, X, qui appartient à n'importe quel élément, un élément quelconque, et par des implications logiques, on arrive à montrer que ce même élément X appartient aussi à l'ensemble B. Voilà, c'est comme ça qu'on démontre une inclusion. Alors, ça c'est notre but, c'est de montrer que A est inclus dans B, sachant que ça, c'est vrai. Alors, soit X, un élément de A. Alors, je vais vous tracer un diagramme de Venn, comme ça vous compreniez de quoi je vais parler. Alors ça, c'est l'ensemble A. Je vais le noter en rouge. Voici notre ensemble A. Et voici un ensemble C. Ça, c'est l'ensemble C. Alors, si je prends un élément dans A, regardons d'abord les partitions que nous avons ici. Alors, cette partie-là, ça, c'est A inter C. يعني عندي هاد المنطقة هذه، هاد الجزء هذا هو اللي كيمثل ليا A تقاطع C. بغيتكم دابا تشوفوا هاد الجزء هذا من هنا فقط، هاد الشيء اللي هنا. Alors cette partie-là, qu'est-ce qu'elle représente? Ça, c'est A moins C. C'est quoi A moins C? A moins C, ça veut dire les éléments qui appartiennent à A et n'appartiennent pas à C. Ça, c'est la définition de la différence de deux ensembles. قلت بلي هاد البلاصة هذه قلنا هي التقاطع ديال A مع C، أما هاد الجزء هذا فهو يمثل الفرق بين A و C، A ناقص C. وما معنى الفرق بين مجموعتين؟ A moins C، شنو هي A moins C؟ هي les éléments اللي كاينين في A et n'appartiennent pas à C.
هذا هو التعريف ديال الفرق ديال المجموعتين، العناصر الموجودة في أ والعناصر الغير موجودة في سي. إذن هي الممثلة عندنا في هذا الجزء الأحمر. الجزء الأخضر هو أ تقاطع سي، ولكن بغيتكم تشوفوا بأن أ راه كلها هي هذه. شوف الخط ديال أ فين دايز. دونك أنا اختاريت اش؟ جي شوازي ان إليمون دون أ. ألوغ شنو هما الاحتمالات اللي عنده فين غيقدر يكون في هذا أ؟ سوا يكون هنايا في هاد البلاصة الحمراء اللي هي أ موان سي، أو لا يكون في هاد البلاصة الخضراء، أصلا هي تابعة لأ، إما يكون هنا أو لا هنا. دونك عنده جوج ديال لي كا. غنكتبها هنايا. Cela implique que soit x est dans A moins C, الجزء الأحمر, dans cette partie rouge, ou x appartient à A inter C, يعني A تقاطع C. إما يكون هنا أو لا هنا، لأن خدينا في وسط A هي هذه كلها. Vous pouvez même dire que par la définition de la différence de deux ensembles كنعرفوا باللي كاينه واحد المعطية أيضا في الدرس كتقول لك باللي A moins C اش كتساوي، ولا المجموعة A، هذه المجموعة A، هذا لونسومبل A هو إلا بغينا نديروه راه نقدروا ننظروا ليه كأنه اتحاد بين هاد الشوية هذا وهاد الجزء الأحمر، هو اتحاد هاد الجزء الأخضر مع الجزء الأحمر. يعني نقدروا نقولوا بأن أ المجموعة أ شنو هي؟ فيها أ موان سي، فيها هاد الشوية هذا حتى لهنا، اتحاد هاد الشوية الخضر اللي هو أ تقاطع سي. إذا يعني إلا بغيت دير هاد لامبليكاسيون باش تبان لك لوجيك، إكس أبارتي أ أ اللي هو هذا اللي عندي هنايا، يعني إما تكون في أ موان سي أو أ انتر سي. يمكن لك تفسرها كي بغيتي دوز من هاد سميتها هي الأولى، تقول أن أ كتساوي أ موان سي أونيون أ انتر سي. دونك إلا كان إكس في أ سوا غيكون في أ موان سي في هاد لا بارتي روج، سوا il va être dans la partie verte qui représente l'intersection des deux ensembles A et C. Voilà, donc ça c'est une application logique. بعد نشوفو دابا l'implication اللي غيتبع هادي، ستكون لوجيك بيان سور. الوغ اللي غيلعب ليا الدور في هاد l'implication الثانية هو لي دوني كون سوبوزي اتر فغي. لي دوني ديالنا هما alors A moins C il est inclus dans B moins C. Ça veut dire chaque élément il a un élément X qui est fait de l'ensemble, automatiquement غيكون في هذا l'ensemble. Voilà, donc X appartient à moins C, ça veut dire implication logique, c'est que X appartient à B moins C. Ou X appartient à inter C, et on sait que A inter C il est inclus dans B inter C. Ça veut dire qu'un élément s'il appartient à inter C, ça veut dire automatiquement, logiquement, il va appartenir à B inter C. إذا باستغلال هذه المعطيات بان أن إكس ينتمي إلى أ ناقص سي، وحنا كنعرفوا بان أ ناقص سي فهي ضمن بي ناقص سي، إذا أي عنصر كاين في هاد أ ناقص سي أصلا خصو يكون في بي ناقص سي، هي اللي درت هنايا. وعاوتاني في لانكلوزيون الأولانية عندي أي عنصر كاين في أ تقاطع سي راه غادي يكون في بي تقاطع سي، لأن كاين هاد التضمن هذا، هما اللي درت هنايا. Cela implique دونك واحد العنصر بحال دابا تاني اللي قلت لكم تاني هنايا عندي بي، بحال عندنا بي وعندنا واحد لونسومبل سي، واحد العنصر كاين هنا أو هنا، يعني في كلتا الحالات راه فين كاين ديما، راه ديما غيكون في بي. أولا نديرو التعريف ديال هاد أو شنو هي أو؟ هي الاتحاد،
اتحاد ديال مجموعة X. Alors, je peux dire que ça c'est l'union, parce que ou, le ou, alors soit X appartient à B moins C, union B inter C. Et cela implique que X appartient à B. Parce que B moins C union B inter C, il y a l'ensemble B. باش تبان لكم معايا B هي هذه ها C. Donc, je vais mettre les couleurs. B دابا هي هاد الخضراء هادي. هي مجموع ديال جوج لي بارتي. هي لونيون اتحاد ديال هاد الشويه هذا مع هاد الشيء هذا. مع هاد الأحمر. اتحاد ديال لا بارتي فيرت مع لا بارتي روج، هي اللي كيشكلوا هي المجموعه بي. وشنو هي هاد لا بارتي روج؟ هي العناصر اللي كاينه في بي واللي ما كايناش في السي. يعني هنا لي زيليمون كي ابارتيان ا بي موان سي. وهاد لا بارتي فيرت هي العناصر اللي كاينه في بي وفي السي او ميم طون في نفس الوقت. دونك هي بي تقاطع السي. دونك الا خديتي غير هاد الجوج هادو ودرتي ليهم لونيون هادي مع هادي راه كيشكلوا لي المجموعه بي. فوالا داكشي علاش قلنا ان X appartient à B moins C union B inter C, ça veut dire que X appartient à B. Et voilà notre implication. C'est ce qu'on veut montrer. Cela implique finalement que A est inclus dans B. Parce que chaque élément qui se trouve dans A, automatiquement, logiquement, il va se trouver dans B. Ça veut dire que A inclus est inclus dans B. Maintenant, on va montrer l'inclusion, l'implication dans l'autre sens. Ça veut dire on va supposer que supposons que A est inclus dans B et montrons que A inter C est inclus dans B inter C et que A moins C est inclus dans B moins C. Voilà, on va montrer ces deux assertions. Supposons que ça est vrai. Donc ça veut dire que chaque élément dans A, il est dans B. Ça veut dire A est inclus dans B. Alors commençons pour montrer la première. Pour montrer que cet ensemble-là est inclus dans l'ensemble B inter C, on va prendre un élément, soit, c'est comme ça qu'on en montre l'inclusion en général, soit un élément X qui appartient à A inter C. Cela implique que X appartient à A et à la fois appartient à C. Elle appartient les deux. Et puisqu'on a supposé que A est inclus dans B, ça veut dire que chaque élément dans A, elle va être dans B. Donc ça, c'est une implication logique. Cela implique que X appartient à B et, je vais écrire ici, cela implique que X appartient à B et X appartient à C. Donc, X appartient à la fois à B et à C, donc ça veut dire qu'il appartient à l'intersection de B et C. Et voilà, notre première inclusion est montrée. يعني كناخذوا عنصر في A تقاطع C وكنحاولوا نبينوا بهاد الاستلزامات المنطقية بأنه يوجد أيضا في B تقاطع C باستغلال هذا المعطى اللي افترضناه أنه صحيح أن A فهي ضمن B. إذا كنلقاو بأن X ينتمي إلى تقاطع A و C، معنى أن X ينتمي إلى A و X ينتمي إلى C في نفس الوقت.
و x ينتمي إلى A معنى أنه أيضا ينتمي إلى B، لأن الافتراض ديالنا أن أي عنصر في A خصو يكون في B. إذا في المحصلة النهائية لقينا بأن x ينتمي إلى B وينتمي إلى C في نفس الوقت، معنى أنه ينتمي إلى تقاطعهما. وهكذا بينا أن راه A تقاطع C راه كاينة ضمنها il t'inclut dans B inter C. باقي دابا نمونطري دابا هاد التضمن الثاني بنفس الطريقة. كتلاحظوا أن هاد الأمور دابا غادي تجيكم سهلة، ويستحسن دائما أنكم توقفوا الفيديو وتعود تكملوا نتوما بوحدكم. سوا x appartenant à A moins C، شنو هو التعريف ديالها؟ l'implication logique. Ça veut dire, la différence. Quelle est la différence entre deux ensembles? C'est que x appartient à et x n'appartient pas à C. Ça, c'est la définition d'une différence. Et cela implique, puisque A et x appartient à A, ça veut dire qu'il va appartenir aussi à B. Donc x appartient à B et x n'appartient pas à C. Et ça, c'est x appartient à la différence de B, alors B moins C. Ça veut dire qu'il appartient à B et n'appartient pas à C. Et voilà, on a montré notre inclusion. Ça veut dire que A moins C est inclus dans B moins C. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la partager avec vos camarades. N'oubliez pas aussi de vous abonner à notre chaîne. À bientôt.